So yan mga ka-sounds, welcome to my channel. So may assemble tayo, apat na pirasong D15 with MCB box. So ito po yung i-load natin sa MCB TA15 Pro. So Tusundra brand Pro yan. So yan mga ka-sound, testing na po natin yan, yung apat na pirasong MCB box natin with TA15 Pro. So meron siyang DBX231, then 234 with maximizer. Then magdadrive dyan sa A20 na Tusundra. So 1 watts po yan mga ka-sounds. Yan, testing na natin yan po. So abangan nyo po yung testing natin dyan. So yan mga ka-sound, testing na natin. So yan mga ka-sound, sa mga gusto pong mag-avail, available po yung credit card natin, home credit, then yung requirements natin, one valid ID po, tsaka punta lang po sa shop for processing. Yan, mabil nyo po yung lights and sound system natin dyan. So yan yung location ng shop namin, Unit 2A, 685 English Street, Barangay 307, Quiapo, Manila po. Hanapin nyo lang po, Power Sounds and Ignorance. Yan, maraming salamat.